بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. شكرا لكم جميعا على تقديمكم لهذا الدعم غير المنقطع النظير أو غير المسبوق. إذن ونقول بسم الله ميس ابرونتيساج والصفحة رقم 52 إذن ونقول بسم الله. لكسيك. Activité d'évaluation, je m'évalue, range dans l'ordre alphabétique les mots de chaque liste. Construction, visite, guide, artisan, esplanade. سوف أرقمها ثم تكتبون إذن artisan A, B, C, D, C2, D, E, F, G. إذن وهذه هي الأخيرة تكتبونها بالترتيب هنا. موسكي ميناري مونيمون مارشي مونتي. إذن ما مارشي أولى M A A B C D E F G H I J K L M N O P. إذن وهذه هي الثانية O O N O N U. إذن هذه هي الثالثة وهذه الرابعة وهذه هي الخامسة. إذن وأقول بسم الله. Écris vrai ou faux dans le dictionnaire. Porte et avant-panier. Porte et avant-panier لا. إذن porte قبل panier. إذن faux. Sucre et après silhouette. Oui, vrai. Vélo et avant voleur. Oui. إذن E أسبق من ال O. إذن vrai. Chatte et après cheval. Après non, c'est faux. Miroir et avant mouche. قبل من mouche N I ولا O. إذن vrai. M I الإي قبل من ال O. إذن ثم écrit devant chaque mot l'abréviation qui convient. هاد لي زابرياسيون كنا قد رأيناهم. هذا فقط كونسوليداسيون ديال الدروس. verbe adjectif. سوف أكتب 1 2 3 4. إذن هنا 4. miroir فيت 3. méchant 4. sortir 3. cacher 3. petit 4. école NF إذن 2. طابلو NM إذن 1. إذن أنجزنا هذه التمارين. اعتمدوا هذه الطريقة تشبه الطريقة الرياضيات حتى الطريقة يعني اعتمدوها. أنا شخصيا منذ زمن. إذن je consolide mes acquis, range ces mots dans l'ordre alphabétique. إذن سوف أرتب يعني مثل هذا التمرين. personne, physique, polon, professeur, poursuivre. إذن PE نقول PE. إذن هذه هي الأولى. personne P O P H A B C D E F G H. إذن H I J K L M N O O Po A B C D E F G H I J K L M N O P كيلون R S T U. إذن هذه هي الأخيرة. إذن هذه 3 وهذه 4 ثم هذه هي الخامسة. إذن أنا أسرع حتى نربح الوقت. يعني يقول بعض الأشخاص أنني أسرع في القراءة أو في كذا، فهذا فقط حتى يعني نتمكن من ربح الوقت في الفيديو ويعطيك أكبر كمية من المعلومات. أنت ما عليك سوى أن توقف الفيديو وتعيد ويعني تستعمله كيفما شئت. À partir de cet extrait de dictionnaire, on cadre l'abréviation et souligne la phrase exemple. هنا j'encadre l'abréviation هكذا و la phrase exemple هي هذه. سوف أضع عليها هكذا. أنتم سوف تسطرون يعني سولين. أنتم سوف تسطرون. لا أحب تلوية الكتاب بهذه الطريقة. إذن entoure le mot qui correspond à la définition. Parler tout bas, c'est murmurer. هذه qui est très en colère, furieux. إذن s'éloigner d'un lieu, c'est
quitter. إذن هذه صفحتنا ونمر إلى الأخرى. Activité d'évaluation. إذن complète les phrases avec un GNS. Rédige des articles pour le journal, les journalistes. Avec ES au pluriel, ENT. Restera à l'imprimerie. Le journal. Le journal restera à l'imprimerie. Achetez le journal du soir. Vous achetez ولكن GNS ماشي sujet. إذن toi et tes camarades, toi et tes amis, vous achetez le journal du soir. Complète les phrases avec un GV, groupe verbal. Nous sommes là. Nous sommes là, ou nous sommes ici. La petite fille viendra demain. هذا كله جروب فيربال تضع فيه الفعل وتضع واحدا آخر. ou bien mange du chocolat, ou bien mange des bonbons, mange la pomme, ou bien écrire sa leçon. تضعون أي جروب فيربال. أنا درت فيه CCT pardon. Les photographes prennent des photos. أنا درت فيه COD verbe plus COD. إذن souligne chaque complément et indique sa fonction COD ou bien COI. Nous avons entendu la conférence de Marie Curie. Nous avons entendu la conférence. إذن c'est un COD. Pierre et Marie Curie ont fait le verbe une grande. COD. COD. تعيدون كتابته هنا وتضعون أمامه هذا الرمز. إذن le monde entier se souviendra de cette découverte. Entier se souviendra de. إذن لدينا préposition de. C'est un souviendra de cette découverte. C'est un COI. إذن نمر إلى الثاني. Les scientifiques pensent à Pierre Curie. إذن Pierre Curie c'est un COI. Écris une phrase avec un COI. Je vais au marché. Je vais au marché. راه عطاتني حتى هادي راه غادي نديروها مارشي CCL ولكن نقول COI. Je viendrai à l'heure. Je viendrai à l'heure. إذن à l'heure c'est un COI لأنه لدينا préposition à. إذن je consolide mes acquis. Souligne d'un trait le GNS et de deux traits le GV. إذن أنا سأكتب فقط واحد وعلى الجي سأكتب 2. أنتم سوف تسطرون خط تحت GNS وخطين تحت GV. إذن les élèves regardent une émission. Les élèves GNS. إذن واحد. Les élèves وهذه GV. إذن 2. هذه GV. إذن le jeune reporter GNS واحد.
s'occupe de son reportage. 2. Elle suit un match de football. Elle جنس. 1 suit un match de football. 2. إذن أظن أن هذا واضح. Complète les phrases avec COD ou COI. Vous vous souvenez de votre enfance. Votre enfance, c'est dit E. Tu réfléchis à cet examen. J'écoute la radio. إذا هنا وضعنا COI. هذه COI لأنه لدينا د ولدينا أ، وهذه COD. وأظن أننا قد أنجزنا هاتين الصفحتين. أوقف الفيديو، يعني لا داعي نرى الفيديوهات كاملين وقفوهم الناس تياخدو داكشي اللي بغاو. حتى انا رانايا تنديرها مع الامور التي احتاجها، يعني طبخ لي كرافت، دروس دينيه، يعني كل هذه الامور. اذا لا تنسوا الأصابع. ضعوا بصماتكم على القناة لأنها لكم. إلى اللقاء.